Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will learn about the Third Anglo-Mysore War, which was started from 1790 to 92. Okay, as we have started a series of Anglo-Mysore Wars, जिनमें हम दो मैसूर वॉर्स को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यहाँ पर आपको मैप में जो ग्रीन कलर शो हो रहा है ये मैसूर का रीजन था, ठीक है। मैसूर के साउथ में एक रीजन वाक़या थी, उसका नेम था कोचिन। मैसूर ने इस कोचिन को कैप्चर करके इसे एज अ ट्रिब्यूटरी स्टेट वो मानते थे। अब बात क्या थी कि इस कोचिन के साथ एक और रीजन वाक़या थी ट्रेवनकोर। अब मैसूर क्या चाहते थे, वो इस ट्रेवनकोर को भी कैप्चर करना चाहते थे, ठीक है। जबकि यहाँ पे ट्रेवनकोर का जो रूलर था धर्म राजा, वो ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया, धर्म राजा ने यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाना स्टार्ट कर दी, एक बड़ी सी दीवार स्टार्ट कर दी। लेकिन यहाँ पे रास्ते में दो फोर्ट्स आते थे, एक का नेम था जलकुतल और दूसरे का नेम था केनानूर, ठीक है। ये जलकुतल और केनानूर जो फोर्ट्स थे जो यहाँ पे रास्ते में आ रहे थे, ये एक्चुअली डच ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। तो धर्म राजा ने क्या किया कि उन्होंने ये दोनों फोर्ट्स जो थी वो डच से खरीद लिए ताकि वो अपनी फोर्टिफिकेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकें। जबकि जो ट्रेवनकोर का जो राजा था, जो उन्होंने फोर्टिफिकेशन वॉल स्टार्ट की थी, उनकी बाउंड्रीज एक्चुअली कोचिन के साथ कोचिन को क्रॉस कर रही थी। जब टीपू सुल्तान को इसका पता चला तो उन्होंने क्या किया, उनको ये अच्छा नहीं लगा और इवेंचुअली उन्होंने अप्रैल 1790 में ट्रेवनकोर पर अटैक कर दिया। अब यहाँ पे ट्रेवनकोर जो था वो अकेला नहीं था, उनको कौन सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काउंटर अटैक कर दी टीपू सुल्तान पर अंडर दी जनरल मिडो। सो इस तरह शुरू हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के दरमियान थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। नेक्स्ट क्या होता है कि जनरल मिडोस को टीपू सुल्तान के हाथों शिकस्त हो जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते हैं कि उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो खुद इस वॉर की लीडरशिप ले लेते हैं। सो इन 1791 वो क्या कर लेते हैं, जंग की तैयारी प्रॉपर शुरू कर देते हैं और ट्रिपल अलायंस बना लेते हैं। फिर से निज़ाम और मरहट्टास को साथ में मिला लेते हैं। सो इस तरह इनकी एक ग्रुप बन जाती है ब्रिटिश, ट्रेवनकोर, निज़ाम और मरहट्टास की। जबकि दूसरी तरफ टीपू सुल्तान और उनके दो बेटे थे। अब ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश चाहते थे कि ब्रिटिश इस सेरिंगापट्टम पर अटैक करना चाहते थे, इसको कैप्चर करना चाहते थे। जबकि ये सेरिंगापट्टम जो थी ये मैसूर का कैपिटल था। अब ब्रिटिश ने ये सोचा कि हमें अगर इस जगह को कब्जा करना है तो इससे पहले हमें बेंगलोर को कैप्चर करना है। सो ब्रिटिश ने क्या किया, इस जगह पर अटैक करके इसको कैप्चर कर लिया। इसके बाद ब्रिटिश ने नेक्स्ट अटैक जो थी वो इस जगह पर सेरिंगापट्टम पर कर दी, लेकिन इनको नाकामी हुई। इसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया कि एक जो उनकी अलायंसेस थी वो भी अपने साथ फोर्सेस लेके आई और जॉइंटली जो थी उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दी। अटैक करके टीपू सुल्तान को इस दफ़ा बहुत बड़ा धचका लगा और उन्होंने हाथ जोड़ लिए, मीन सरेंडर कर दिया उन्होंने, और पीस ट्रीटी के लिए वो तैयार हो गए। सो ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के दरमियान ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम 18 मार्च 1792 में साइन हो जाती है।
اچھا، تو اب اس ٹریٹی میں کیا کیا ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے؟ جسٹ فوکس آن دس میپ. اس میپ کی طرف ذرا غور سے دیکھیں. ایک راؤنڈ ٹیبل کی طرح تینوں الائنسز نے مل کے جو ہے میسور کو ایک قسم سے لوٹ لیا. ارد گرد کے علاقے جو تھی وہ انہوں نے میسور سے قبضہ کر لیے. یہ والا ریجن جو تھا ٹنگا بدرا، یہ مرہٹاز نے لے لیے. یہ ریجن جو تھی بارہ محل، ڈنڈیگل اور مالابار کا ریجن برٹش لے گئے، جبکہ یہ والا ریجن کرشنا ریور جو تھی وہ نظام آف حیدرآباد لے گئے. تو ارد گرد کے تمام علاقے جو ان کے ریجنز کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے تھے، اب دیکھیں یہ نظام آف حیدرآباد کا ایریا ہے، تو یہ جگہ کیپچر کر کے اپنے ایریا کے ساتھ انہوں نے شامل کر لیا. یہ مرہٹا کا علاقہ تھا، تو یہ جگہ لے کے انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور یہ علاقے جو تھیں یہ برٹش نے اپنے ایریا کے ساتھ کنیکٹ کر لیے. ٹھیک ہے، تو کس طرح انہوں نے تقریباً ہاف ایریا جو تھی وہ میسور کا انہوں نے کیپچر کر لیا تھرو ٹریٹی آف سرنگا پٹم. تو نہ صرف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، مرہٹاز اور نظام آف حیدرآباد نے میسور کے ارد گرد کے علاقے گھیر لیے، بلکہ انہوں نے 3 کروڑ روپے بھی ٹیپو سلطان سے تھوان کے مانگ لیے کہ بھئی ہمارا اس جنگ میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کو ہمیں 3 کروڑ روپے پے کرنے ہوں گے. سو ٹیپو سلطان اس بات کے لیے بھی مان گئے، اور انہوں نے اسی ٹائم 1.5 کروڑ روپے ان کو ادا کر دیے، جبکہ باقی کا رقم انہوں نے کہا کہ میں انسٹالمنٹس میں پے کروں گا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کو بتایا کہ ٹھیک ہے، آپ باقی کا رقم انسٹالمنٹس میں دے دیں، لیکن آپ کو اپنے دونوں بیٹوں کو ہمارے ساتھ گروی رکھنے ہوں گے، مینز کے گارنٹی کے طور پر یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. جب تک آپ پیمنٹ پورا نہیں دیں گے اس وقت تک یہ دونوں ہمارے ساتھ رہیں گے. سو یہ تھا ٹریٹی آف سرنگا پٹم. اس کے ساتھ جو ہیں تھرڈ اینگلو میسور وار کی اینڈ ہو جاتی ہیں. So that's all for today. If you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.